kasih. Iya, makasih. Baik, selamat sore saya ucapkan untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung. Baik, seperti biasa saya sapa satu persatu di sini. Dan mungkin sebelumnya bisa minta tolong untuk diinfokan apakah suara saya di sini cukup terdengar dengan jelas. Oke, ya, thank you, Mas Daniel. Baik. Ya, oke. Selamat datang yang barusan bergabung di sini. Saya ucapkan untuk Mas Daniel, kemudian Mbak Lauren, oke, Mbak Leonie, Mbak Makia, kemudian Mbak Maria Forsia. Nampaknya apakah baru pertama kali ini bergabung bersama kami di sini, Mbak Maria Forsia? Oke. If this is the first time that you join us, so please welcome to this meeting, ya. Oke. So glad to meet you here. And Mas saya lupa Mbak ya, mungkin ya Mbak Ufaisa Sain. Ya, oke. So good afternoon. Mas Yovna Daniel. Yes. So thank you so much. And also Mas Asmi Rizky Lubis. Yes. Oke. I guess you are not yet connected to the audio ya, Mas Asmi and also Mbak Makia. Oh, Mbak Makia yang kameranya yang tidak koneksi. Oke. Yes. Oke, right. Baik, saya akan persiapan sebentar untuk saya bukakan materi PDF-nya. Oke. Oke. Right. Untuk materi sore hari ini kita akan masih mungkin ini akan pertemuan terakhir kali ketika kita membahas untuk skill structure dan pada sore hari ini kita akan membahas tentang skill yang juga kita pelajari dalam listening sebenarnya ya. So we are going to learn about what we call the active and passive form ya. Active and passive form. Okay. So I guess that maybe you have known a little bit ya about what is active and passive ya, asing bahasa Indonesia. Apa itu kalimat aktif, apa itu kalimat pasif ya. Okay. So to begin with, I have a simple questions here. My question is, do you think active sentence ya, all active sentences can be changed into passive? Yeah. Do you think all of the active sentences can be changed, can be turned into passive?
So you can just type in the chat box, yeah? So is the answer yes or no? Can we have all the active sentences change into passive? Apakah bisa atau tidak? What do you think? I need your opinion here. Okay, please. Just spontaneous, yeah, just spontaneous. So you don't need to look for the correct answer from the internet. No, you don't need. Yeah, so you don't need. So just in your opinion. So in your opinion, do you think that the active sentences, yeah, all the active sentences can be changed into passive? Yeah, so that's based on your opinion. Yeah, based on your opinion. Apakah bisa semua kalimat aktif itu diubah menjadi kalimat pasif? Yeah. So I've got one answer from Yovna Daniel. Yeah, from Yovna Daniel. Okay. Yes. Okay. According to you, according to him, that yes, it can. Okay, bisa. Mbak Makia also answers yes. Okay. Mas Daniel, not all. Okay. And also Mbak Lauren, yeah? Not all. Yeah. Okay. So still 50-50 here. We have 9 participants this afternoon. So I would like to invite some others to respond my question here. So can all active sentences be changed into passive? Yeah. So if you think that not all of the active sentences, yeah, can be changed into passive, can you provide some examples? The example in a sentence to prove, yeah, that not all active sentences can be changed into passive. Nah, silakan bagi yang mungkin menjawab tidak semua kalimat aktif bisa diubah menjadi kalimat pasif. Nah, coba tolong berikan satu contoh kalimat saja yang mana kalimatnya itu tidak bisa diubah dalam bentuk kalimat pasif. Oke. Oke. Thank you, Mas Daniel. Okay. So Mas Daniel has a sentence, yeah, a very simple sentence actually here. So I'm in London. Okay. Oh, really, Mas? Okay. Greetings, yeah, from Indonesia here. Okay. So in Daniel's sentence here, yeah. So I am in London. Okay. Yang sebelumnya menjawab bahwa yes, semua bisa diubah menjadi kalimat pasif. Nah, coba tolong untuk kalimatnya Mas Daniel itu diubah menjadi dalam bentuk pasif. Jadi bagaimana bentuk kalimat pasifnya? Kalau kita ada kalimat I am in London. Oke. Ada yang bisa bantu menjawab di sini. Bagaimana caranya untuk bisa mengubah kalimat I am in London to be a passive sentence? Can you or can't you? Okay, no one? No response. So no response means that the sentence cannot be changed into passive, or what do you think? Hello, Mbak Eka Nadia. Okay, welcome. Yeah. So
from Daniel's sentence, yes. So a very simple sentence actually. Yeah. So I'm in London. So that sentence cannot be changed into passive. So why that sentence cannot be changed into passive? Coba, mengapa kalimat itu tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif? Any idea why that sentence cannot be turned into passive? Yeah, exactly. Because that sentence does not have any object. Okay. Now, so what is the conclusion here? So we must have a mindset, yeah, that the concept of active and passive itself, yeah. So a passive sentence is taken from the active sentence in which the subject in the active sentence becomes the object in the passive sentence. And vice versa. The object in the active sentence becomes the subject in the passive sentence. Nah, see? Okay, so Mbak Makia here gives another example ya. Okay, Andi makan apel. Nah, so you have Andi here is the subject. Okay, and then we have the predicate that's makan, and then we have the object that is apple. Okay, in English we say Andy eats an apple. Okay, so that is the active. And then, okay, if we want to turn into the passive, so we have to put the object from the active sentence to be the subject in the passive sentence. Ya, so apple, ya, karena tadi menggunakannya adalah simple present tense ya, Mbak Makia. Andy eats an apple. Bentuk pasifnya menjadi apple is eaten by Andy. Ya, oke. Jadi konsep dasar adalah subjek berubah menjadi objek, kemudian objek dalam aktif berubah menjadi subjek dalam pasif. Nah, seperti itu. Nah, baru di sini kita main di sini dengan kata kerjanya. So the verb, ya, here we need to adjust based on the tenses. Oke. Jangan sampai di sini kok kita menggunakan simple present tense, misalkan dalam kalimat aktif, tapi kok dalam kalimat pasif kita menggunakan past tense atau menggunakan present perfect tense. Nah, seperti itu. So, tidak salah, but it is not accurate. Yeah. So, whenever we have the simple present in the active form, so we must also use the simple present in the passive form. Okay. Nah, so here Mas Daniel already made the correction, yeah. So an apple is eaten by Andy. Okay, yeah, that's right, ya, Mbak Makia. Thank you. Okay. Nah, in linguistics, ya. So dalam ilmu bahasa disebut apa kalimat yang bisa diubah menjadi kalimat pasif dan disebut apa kalimat yang tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Hanya informasi tambahan saja di sini. So does anyone know what do we call a sentence that can be changed into passive and the sentence that cannot be changed into passive? Ya. Ada yang tahu jawabannya? Oke, welcome Mas Jamal ya. Oke. Ketika sebuah kalimat dia memiliki objek, ya, berobjek, maka kita namakan sebagai kalimat depannya T, it starts with T, kalimat transitif. Exactly, yes. Thank you, Daniel. Yeah. So that's what we call the transitive sentence. Yeah. And then on the contrary, yeah, the sentence that cannot be changed into passive, it means that the sentence does not have any object. It means that the sentence is
transitive. Okay? Like from the previous example, we have I am in London. So in that sentence does not have any object. So that's why we cannot turn into passive. Yeah. So whenever the sentence has the object, it means that it can be changed into passive. Yeah. Yeah. Okay, Mbak Makia, our topic today is about the passive voice. Okay. And that's very common actually. The passive voice happens in not only structure, but also in listening. Yeah. So in the listening, you have to listen carefully that when the speaker is saying the active statement, you have to find the 4 possible options that contain the passive. Yeah. And second one, make sure that the active and the passive does not change the meaning. Okay. What I mean is like this. So if we change the meaning from the active sentence yang tadi saya ambil contoh dari kepunyaan Mbak Makiah ya tadi ya. So apple is eaten by Andy. Itu sudah betul jawabannya. But if we say that Andy is eaten by apple, nah itu bentuk secara struktur kalimatnya itu sudah betul. Subjek diikuti oleh to be, diikuti oleh verb 3, diikuti oleh objek. Tapi di situ susunannya belum benar. Karena kita belum membawa objek menjadi subjek dan subjek menjadi objek. Jadi kalau kita menggunakan Andy is eaten by an apple, nah itu belum benar in terms of meaning. Ya, oke. Oke, so that's just yang barusan bergabung. Welcome ya. Kita pada sore hari ini kita akan membahas tentang passive voice, ya, passive voice. Oke. I will just try to start screen sharing right now. Yes. So, see, let's take a look at the concept of passive verbs. Yeah, passive verbs. So, what is it? The way how to convert sentence from active to passive. There are 2 processes. Sudah saya terangkan tadi, the subject of the active sentence becomes the object of the passive sentence, while the object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence. So this is a very basic concept. And the second one here is the formula atau rumusnya seperti ini. The verb in the passive sentence is formed by putting the help verb be. Jadi semuanya, baik dalam menggunakan tenses apapun juga, kalau kita membuat kalimat pasif, itu harus ada to be-nya. Baik itu kalimatnya nanti menggunakan modal, atau kalimatnya itu menggunakan verb ing, semua harus ada bentuk be-nya. Okay. So there is an example here that is given. Okay. We have Margaret wrote the letter. So Margaret here is the subject in the active sentence and letter is the object in the active sentence. And then there is an arrow to indicate that Margaret becomes the object in the passive sentence and letter becomes the subject in the passive sentence. Oke, seperti ini. Nah, so we just need to adjust, or to make up, the verb here, because we have wrote. So termasuk dalam tenses apa untuk wrote di sini bentuk keberapa? Kita ada write bentuk pertama, kemudian wrote merupakan bentuk kedua. Oke. Nah, karena itu past tense, maka di sini to be yang kita pakai pun juga menyesuaikan dalam bentuk past tense. Jadi kita tidak menggunakan is lagi,
tetapi kita menggunakan was. Oke, cukup jelas ya. Nah, baru setelah to be, maka kita menggunakan verb 3. Ya, kita menggunakan verb 3. Oke. Jadi rumusnya pada kalimat pasif adalah subject plus to be plus verb 3 baru diikuti oleh objek. Dan terkadang kalau dalam beberapa kasus di sini untuk objek itu bisa kita hilangkan. Apalagi kalau misalkan kita tidak mengetahui dengan jelas di situ siapa pelaku. Ya, jadi objek pada kalimat pasif ini kita ibaratkan sebagai pelaku. Ya, jadi siapa pelaku dari kegiatan itu? Ya, oke. Siapa yang menulis surat di sini? Kita tahu Margaret di sini. Oke. In bahasa Indonesia, so we say di atau ter ya di situ. Ya, menggunakan di atau ter di situ ya. Ditulis ya atau tertulis di situ. Ya. Oke. So, nah ini ya yang sudah saya jelaskan ternyata ada juga di sini. The letter was written yesterday by Margaret, atau kita cukup mengatakan di sini the letter was written yesterday, full stop. Nah, seperti itu. Okay, I hope this is clear. Okay. Nah, so I have the other examples ya in which the sentence is grammatically mistaken. Ya, kita sudah ada persetujuan. Whenever the sentence has a star like this, so it means grammatically it is incorrect. Yeah. So let's take a look at the example. The portrait was painting by famous artist. Coba. Try to focus on the first sentence and then try to fix the sentence so that the sentence is grammatically correct and still in passive. Coba. So try to respond in the chat box. Silakan ketik jawabannya di situ. Bagaimana untuk membetulkan kalimat yang saya blok di sini. The portrait was painting by a famous artist. So what is wrong with that sentence? Oke, coba. To check your understanding here. Okay, yeah. Yes. Oh, we have Mbak Vero ya. Okay, welcome back again. It's been a long time not to see you ya, Mbak Vero. Okay. Yeah, the portrait ya. I guess you what is it? Mix between the first and the second sentence. Yeah. Okay. The portrait was be painting. Okay. Yeah. Thank you for the response, Mas Daniel. Ya, oke. Jadi tadi kita menerapkan konsep rumus dalam kalimat pasif, yaitu adalah setelah subjek kemudian diikuti oleh to be. Ya, jadi kalau kita sudah menggunakan to be di sini, ya kita tidak perlu lagi menggunakan be ya di situ, Mas Daniel. Jadi cukup menggunakan was saja sudah benar. Oke. Nah, setelah to be was, baru dia diikuti oleh bentuk ketiga, ya verb 3 there. So the portrait was painted. Ya, oke. Ya, the portrait was painted by famous artists. Not painting, but painted. Ya. Nah, coba saya tantang di sini. Tolong ubahlah kalimat yang saya blok tadi dari kalimat pasif. Sudah betul ya tadi? The portrait was painted by famous artists untuk diubah menjadi kalimat aktif. Silakan. Coba ubahlah menjadi kalimat aktif sekarang. Langkah pertama, silahkan di situ untuk mengubah objek dari kalimat pasif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Lalu kemudian diikuti oleh subjek dari kalimat pasif menjadi objek dalam kalimat aktif. Ya. Oke, take your time ya, Vero.
Oke. Oke, thank you for the response, Vero. Iya. Oke. Ini karena mungkin terbawa konsepnya painting ya tadi ya, karena terbawa konsepnya painting di situ, jadi kita mindsetnya pada oke, belum betul. Yang masih menggunakan painting belum betul, karena tadi kita konsep dalam kalimat pasifnya adalah the portrait was painted. Ya, the portrait was painted by famous artist. Jadi tidak ada paintingnya ya, tidak ada ink-nya di situ ya. Oke, bisa mencoba lagi untuk Vero dan Mbak Leonie di situ. Oke. Yes, oke, sudah dijawab dengan sempurna oleh Mas Daniel ya di situ. Oke. A famous artist, ya. Kita lihat. Jadi konsepnya adalah kita bisa mengetahui dulu tenses yang dipakai dalam kalimat itu. Kalau dalam kalimat itu menggunakan past, maka pakailah di situ kata kerja bentuk kedua. Ya. Oke. Nah, yang namanya past itu sendiri kan jenisnya bermacam-macam. Mulai dari simple, ya, past simple atau simple past. Yang kedua ada past continuous. Oke. Kemudian ada yang past perfect. Oke. Ada juga yang kombinasi past perfect continuous. Nah, di situ. Jadi kita harus bisa menganalisa dulu, menentukan dulu tenses apa yang dipakai dalam kalimat itu. Jadi nanti kita sesuaikan. Oke? Ya. Jawabannya sudah terjawab dengan benar ya. Teman-teman bisa cek di menu chat box, sudah dijawab oleh Mas Daniel. A famous artist painted the portrait. Ya. So that's the active. Thank you. And then let's take a look at the second sentence. The project will finish by team. Oke. Nah, itu maksudnya adalah pola kalimat pasif, tetapi untuk formnya masih belum betul, ya masih belum benar di situ. Oke. Iya, oke. Present participle untuk aktif, past participle untuk pasif. Exactly, ya. Akhirnya ada yang bisa membuat benang merah ya di sini ya. Thank you, Mbak Leonie. Oke, present participle digunakan untuk aktif, ya. Tetapi itu sering juga disebut sebagai adjektif sebenarnya di situ ya. Oke. Dan past participle dipakai untuk pasif ya. Oke. Oke. The project will be Mas Daniel kok jadi juga mencampur adukan dengan yang di atasnya seperti Vero tadi ya. Oke, ya. Oke, the project will be finished ya. The project will be finished by team. Ya, exactly. Oke. So, meskipun itu kita menggunakan modal, ya, jadi ada will di situ dan teman-teman yang lain ada will, can, must, may, should, dan yang teman-teman lainnya di situ, tetap modalnya itu kita pakai dan tetap di situ to be-nya kita pakai juga, ya. Jadi tanpa mengesampingkan formatnya tetap be plus verb 3. Kalau pakai modal ya tetap dimasukkan aja modalnya. Oke. Lalu kita menggunakan be di situ ya. So the project will be finished by team. Nah, tolong diubah menjadi kalimat aktif sekarang. Ya. Mungkin lebih mudah ini untuk yang kalimat kedua. Tolong diubah dalam bentuk kalimat aktif, teman-teman. Jadi ubah di situ untuk objeknya di situ menjadi subjek dalam kalimat aktif. Kemudian the project, subjeknya dalam kalimat pasif diubah menjadi objek dalam kalimat aktif ya. Oke. Ya, sudah terjawab dengan sempurna oleh Mas Daniel ya di situ. So team will finish the project. Ya. Oke. Yes.
That's a simple future ya, simple future atau future simple. Yes, exactly. Ya. Nah, oke, thank you Mas Jamal sudah mengingatkan juga di sini. Untuk future juga di situ nanti juga akan ada bermacam-macam ya, mulai dari dalam bentuk simple, ya ada future simple. Kemudian itu ada lagi future continuous, sama dengan present ya. Bentuk present ada present simple, ada present continuous, ada present perfect, ada present perfect continuous. Nah, itu sama. Future juga akan ada future simple, future continuous, ada future perfect, ada future perfect continuous di situ. Nah, oke. Okay. Dan kadang kalau kita coba untuk menerjemahkan atau menggunakan logika, itu hampir rasanya tidak mungkin. Agak aneh bagi kita yang mungkin sebagai an English learner, ya, it doesn't make sense actually. Kenapa kok namanya future bisa future perfect? Nah, kejadian yang akan telah terjadi. Kalau kita menggunakan present perfect, there's no problem. Ya, kita present perfect di situ. Present perfect continuous masih make sense ya. I've been living in Yogyakarta for 15 years, for example. Nah, masih bisa masuk akal di situ. Nah, but then we have future, ya, future perfect di situ. That's a bit weird ya. Okay. I will have lived in Yogyakarta for 15 years. Saya akan telah tinggal di Jogja. So that's kind of a bit weird, ya, for example. Nah, seperti itu. Yeah, but that's the way it is, yeah. So just take it, ya. Oke. Oke, guys, sudah dapat untuk konsepnya tentang future ya di sini. Nah, so actually ini yang kita pelajari ya. That's a very simple thing. So the form of the passive kita ada be, ya. Ingat bahwa namanya be itu macam-macam, ada am, is, are, was, were, bahkan mungkin juga pakai been di situ, ya. Kemudian diikuti oleh bentuk ketiga, atau buku ini menyebut sebagai past participle. Jadi past participle adalah bentuk ketiga atau verb three. Kemudian by plus object di sini adalah optional ya. Jadi kalau memang dibutuhkan bisa menggunakan by plus object, tetapi kalau misalkan tidak dibutuhkan ya bisa kita omit saja di sini. Okay, I guess that's the concept. And then now let's go to the exercise 37. So please try to analyze the following sentences. So the following sentences have a passive meaning. Try to underline twice the verbs that should be passive. Ya, boleh untuk underline subjeknya sekali, tidak apa-apa di sini. Kita fokus pada bentuk pasifnya, dan setelah kita underline the verbs, so try to determine if the sentences are grammatically correct or incorrect. Okay. Okay, so number one, as the example. Later, please try to fix the sentence. Yeah, so why number one here is incorrect? What seems to be the problem with sentence number one here? The boy had never been stung by a bee. Yeah. Oke, thank you Mas Daniel sudah dijawab ya. The boy had never been stung. Ya, oke. So be di sini harusnya menggunakan been ya, been stung. Ya. Anak itu tidak pernah atau belum pernah disengat ya, disengat oleh lebah. Ya, kurang lebih artinya demikian. Ya. Okay, so let's try to do sentence number 3 until 10. Maybe we can have about 5 minutes. Please go ahead.
Okay, so you can send the answer in the chat box ya. Thank you yang barusan bergabung di sini. Ya, oke. Mas Daniel, maybe you need to take a look once again. One of your answer is still not correct yet. Oke. Yes, oke. Oke, thank you, Pak Logan. Ya, thank you, Mbak Leonie. Sudah lunas di sini. Oke. Yes. Yes, maybe Mbak Makia, you need to review one number that is not yet correct, ya. Mas Yovna also, you need to review one number there. Oke. Kebanyakan hanya satu di situ yang tidak sesuai dengan jawaban saya ya. Oke. Mungkin nanti kita bisa cek ya. Siapa tahu saya yang salah ya di sini. Oke. Let's check together ya. I guess that's more than half of you that already sent me your answer ya. Oke. Yeah. So let's start from number 3 here. Money is lending by the credit union to those who want to buy homes. Okay. From this sentence ya, from this sentence. Ya, jelas ini langsung bisa kita langsung kita tembak saja kalimat itu belum benar karena sama sekali tidak ada bentuk ketiganya. Ya, sama sekali tidak ada bentuk ketiganya. Okay? So can you find any past participle in this sentence? I cannot find any past participle in this sentence, so automatically it is incorrect. But why is it incorrect? And what is the correction of the sentence? Nah, ini kita bahas sama-sama di sini. Okay. So, ada berapa klausa sih kalimat ini kalau saya boleh tanya teman-teman? Oke, is it a simple sentence or ada 2 klausa ya, Mbak Vego? Terima kasih masih ingat di sini untuk pelajaran saya yang sebelumnya ya di sini. Oke. So this is what we call the complex sentence ya di sini ya. Ada 2 klausa di sini. Nah, pertama adalah money is lending by the credit union, and then the second one is to those who want to buy homes. Yeah. So in which part of the sentence that we have to change into passive? Yang ada passive voice-nya, apakah yang di bagian depan kalimat atau yang di belakang kalimat di sini? Kalau yang di depan itu yang ini, ya. This is the front, and then the second one, the second clause itu adalah ini, ya, to those who want to buy homes, ya. The front one, ya, I guess all of you agree. So if this is the front one, so we need to fix the sentence. Ya. Karena money is lending by credit union,
This is to indicate that the sentence is present continuous tense. Ya kan? Ada subjek, kemudian diikuti oleh to be, ada verb in. Ya. Dan dari sini logikanya tidak jalan. Uang meminjamkan oleh credit union. Ya, koperasi ya maksudnya di sini mungkin. So, how to fix this sentence? Ya, so we need to change this ya, is lending di sini menjadi bentuk passive voice yang paling tepat. Oke. Tadi ada yang sudah menjawab tadi siapa ya? Oke, ya. Is being lent. Ya, oke. Wah, sudah sophisticated semua ya di sini ya. Oke. Itu bentuk passive voice dari present continuous ya. Oke. Jadi mungkin bagi yang teman-teman melihat di YouTube tidak bisa melihat chat box-nya di sini, bisa saya bacakan. Jadi kalau dalam bentuk present continuous pun di situ ya tetap harus menggunakan bentuk ketiga. Bukan berarti bahwa present continuous itu kata kerjanya berubah menjadi verb ing, tidak ya. Jadi main verb tetap dalam bentuk ketiga, hanya dia ada tambahan being. Ya, jadi be-nya di situ menjadi being ya. Oke. Money is being lent ya by credit union. Atau sebenarnya kalau itu bukan dalam bentuk present continuous, dalam bentuknya adalah present simple saja, maka kita langsung bisa mengubah lending menjadi lent. Ya, kalau tidak salah sudah ada yang menjawab tadi ya. Mbak Leonie apa ya kalau tidak salah? Ya, dan Mbak Vero tadi ya. Oke ya, money is lent. Ya, satu British, satu American ya. Silakan bisa menggunakan lended ya, L-E-N-D-E-D ya, atau bisa menggunakan L-E-N-T ya, bebas ya, bisa menggunakan lended atau menggunakan lent. Sama dengan kata learned ya. Jadi L-E-A-R-N, nah bisa menggunakan akhiran T di belakang atau bisa menggunakan akhiran ed sebagai suffix ya, akhiran di belakang. Boleh. Ya. Oke. Alright, so the answer to number 3 here is incorrect. Yeah, so this is the problem. Okay. Okay, shall we go on to number 4 now? The record had been chosen by dancers near the jukebox. Yeah. Sudah ketutup chat tadi ya. Untuk nomor 4 jawabannya apa di sini tadi? Incorrect. Yes. Okay. Can you fix the sentence? Okay. From Mbak Vero here, we have the this is noun or verb ya. So this is noun ya. So we say record ya, not record but record ya. Sorry ya. So the record had been chosen. Yeah, exactly. So we have verb 1 that is choose. Verb 2-nya apa di situ? You just need to drop one O, so becomes chose ya, seperti ini ya, bacanya chose. And then verb 3 we have chosen. Ya, chosen. Ya. Okay, exactly. Yeah, so that's why number 4 the answer is incorrect. Okay. Good. Now let's continue to number 5. The topic for your research paper should have been approved by your advisor. Let's have a look. Number 5. The answer is, I guess all of you, yeah. The answer is correct. So no problem with this. So again, if we have this, model, ya. Jadi ini modal diikuti oleh bentuk perfect ya di sini ya, ada have di sini. Nah, ketika di sini bentuknya adalah have, maka tetap harus menggunakan be. Nah, karena bentuknya itu perfect, maka diubah menjadi bentuknya been. Ya. Oke, should have been. Ya. Kalau yang membacanya native speaker biasanya should have been, ya, should have been. Ya. Paper should have been approved by your advisor. Okay, there is no problem with sentence 5. Let's go to number 6 now.
That song has been playing over and over again by Steve. Tidak bosan-bosannya ya. Playing over and over again by Steve. Let's see. Number 6, your answer here is incorrect. Okay. Anyone can help me how to fix this sentence? Number 6. Okay. Yes. Thank you, Vero. That song has been played. Okay. Yeah. Just need to fix playing, change into verb 3 ya. Played over and over again. Yeah. Thank you. I guess no problem with number 6. Now number 7. Their utility bills have been increased again and again. Ya, terlalu banyak pemakaian ya mungkin karena itu naik dan naik terus tagihannya. Let's see, what's your answer in number 7? Okay. 50-50 ya. If I see here, that's between correct and incorrect there. So, if your answer is incorrect, can you suggest the correction, please? Bagi rekan-rekan yang tadi menjawab incorrect, coba mungkin bisa tolong untuk diketikkan bagian mana dalam kalimatnya yang dirasa belum benar di situ. The utility bills have been increased again and again. Mengapa kok tidak benar di sini? Apakah karena tidak ada subjeknya kah di sini? Is it because there is no subject in this sentence? No object. Yeah. Is it because there is no object in this sentence, or do you have any other consideration that think that number 7 is incorrect? Ada 2 yang menyanggah bahwa jawabannya itu kok incorrect di situ. If we see from the sentence, kita analisa ya di sini. Subjek dalam kalimat ini adalah their utility bills. Okay. And then the predicate have been increased. Yeah. Okay. And then, yeah, so this is the adverb, yeah. So this is not the object, yeah, but this is just an adverb, an additional information about the bills, ya, lagi dan lagi, naik terus dan terus di situ, ya. Apakah itu pertimbangannya? Karena tidak ada objek, jadi kalimatnya dia adalah incorrect. But so far, like what has been explained earlier, that a passive voice itu tidak selalu harus diikuti oleh objek. Ya, jadi bisa saja kalimat pasif itu tanpa objek di situ. Ya. Mungkin karena dari nomor-nomor sebelumnya di sini menggunakan objek, tiba-tiba di sini nomor 7 tidak ada objek, jadi mungkin jadi keliru begitu ya. But no, yeah, not that way. Number 7 is grammatically correct, and from the meaning itself, it is still accepted. Yeah, number 7. So the answer number 7 is correct, yeah, no problem with it. Okay. Yeah, so let's proceed to number 8. The patients who are too sick to sit up are being assisted by the orderlies. Okay. Let's see, number 8, what's your answer? That's correct. I guess everyone in this room agrees that number 8, the answer is correct, ya. So no problem. Oke, coba saya tanya di sini ada berapa klausa di sini? How many clauses in this sentence, guys? Coba. Can you count how many clauses in this sentence? Okay, there are 2 clauses, ya. Okay, so what is the main clause? Main clause-nya apa? Jadi
ini adalah dependent clause-nya ya. Oke, di sini. Nah, who are to seek to sit up. Ya. Jadi kalimat main clause-nya adalah the patients are being assisted by orderlies. Ya. Oke. Nah, untung saja di sini pakainya adalah are ya di sini, tidak menggunakan is ya. Kalau menggunakan is mungkin karena letaknya itu jauh dari subjeknya di sini patients ya mungkin kita akan terjebak ya di sini. Tapi untungnya di sini subjeknya predikatnya menggunakan are, maka di sini bisa benar ya, tidak ada masalah di sini. Ya. Okay, I guess no problem with number 8. The answer is correct. Okay. Now let's see for sentence number 9. The offices were thoroughly cleaned last evening by the night crew. Okay, what was your answer? Oh, everyone chose incorrect. Okay, so what is the problem? Number 9. Which part of the sentence that we need to correct here? Any idea? Okay, yes, thank you, Mas Daniel. So we have the subject, the offices, and then the predicate here were thoroughly clean. Okay, so the word clean here, yeah, that can be the adjective, berarti bersih, but it can also be an verb, yeah, which means membersihkan. Okay, so that is why after to be were we need to put verb 3 or past participle for the main verb. Jadi clean di sini kita ubah menjadi clean plus ed. Ya, oke, very good. Yeah, thank you, Mbak Makia. And let's go to the last one. The car that was struck in the intersection yesterday is being repaired today. Okay. Now, let's see. What was your answer, number 10? I almost lost track, yeah. Okay, yeah, all of you answered incorrect, yeah. Answers correct, yeah. There's no problem. Okay, so this is also complex sentence, yeah, I guess. Yeah. So we have the car, that's the subject, and then which one is the predicate, guys? Predikatnya mana dalam kalimat ini? Ada yang bisa bantu? Which one is the predicate? Ya, oke, ya. That is the main verb-nya langsung ya, Vero. Oke, so this is the predicate. Oke. Untuk repair adalah main verb-nya, betul ya. So we have is being repaired. Nah, ini contoh dari bentuk pasif ketika tenses-nya adalah present continuous. So when we have the present continuous, ya, oke. Itu is repairing, menjadi is being repaired. Nah, untuk repair-nya dia tetap bentuk ketiga. Hanya yang kita ubah dalam bentuk ing-nya itu adalah being-nya ini ya. Oke. Be-nya ini kita ubah dalam bentuk verb ing ya. Oke, nah ini kita sebut apa? Ada yang masih ingat teman-teman? Dari that was struck in the intersection yesterday. Jadi kalimat sebenarnya itu hanya simple. The car is being repaired today. Oke, itu. Nah, because there are many cars yang sedang di servis, yang sedang direparasi. Mobil yang mana sih yang direparasi? Nah, itu loh ya, mobil yang kemarin kecelakaan ya, tertabrak di situ ya. Oke, di perempatan. Nah, itu. Dan was struck in the intersection yesterday.
Nah, apositif. Apositif itu kalau ada diapit 2 koma, Mbak ya. Oke. Kecuali kalau itu ada koma di situ, the car, koma, that was struck in the intersection yesterday, koma. Nah, itu bagi kita namakan sebagai apositif. Ya, it's okay. Ya. Paling tidak masih ingat apa itu apositif. Ya. Ini kita namakan sebagai adjective clause. Ya, adjective clause. Adjective clause yang fungsinya untuk menekankan subjek. Ya. Oke. Ya. That's it. Oke. Saya rasa hampir semuanya benar. Tidak perlu saya tanya di sini ada how many correct answers do you make. Itu sudah semuanya benar dan paling hanya salah satu kelihatannya tadi ya. Oke. Yeah, so any questions so far about the passive voice? Not yet? Clear, yeah? Okay. If this is clear, so I will go to the next part, which is still about passive, yeah? Okay, so this time we want to highlight from the meanings, yeah, from the meanings. So recognize active and passive meanings. Okay. So, like what I've said earlier, that when there is no object, ya, ini maksudnya dalam bentuk pasifnya loh ya, bukan dalam bentuk aktifnya, karena kalau tidak ada objek dalam bentuk aktifnya, berarti tidak bisa dalam bentuk pasif ya. Oke. With or without by, after a verb, you must look at the meaning of the sentence to determine if the verb should be active or passive. Oke. Nah, coba contohnya. I have 4 examples here. So the first sentence here, we mailed the package at the post office. My question is simple. Is it active or passive, guys? We mailed the package at the post office. Is it active or passive? Okay. That's for sure, yeah? So it's active. Okay. We cannot find any B, even though mailed here can be verb 2, can be verb 3, yeah, but this is verb 2, yeah, in the past tense. Okay. And then we have the 3 sentences below, yeah. So, the first sentence, the letter was mailed by us today before noon. Are there any problems with this sentence? The letter was mailed by us today before noon. No problem? Okay. Now let's take a look at the second sentence. The letter was mailed today before noon. Any problems with the second sentence? No problem? Okay. But on the last sentence here, okay, the letter mailed today before noon. What is the problem then? Okay, because we need be ya before the verb. Oke, ya. Karena yang sudah di atas di sini, contohnya menggunakan was, ya otomatis yang bawahnya harus menggunakan apa namanya to be ya di sini ya. Oke, yes. Now, coba saya tantang di sini. Kalau misalkan kalimat ini diubah menjadi kalimat yang benar, tetapi tidak perlu untuk menambahkan to be di depan. Coba saya tantang, bisa tidak? Jadi tanpa menambahkan to be di depan, tetapi kalimat ini harus benar. Oke.
Kata kuncinya adalah adjective clause. Ya, exactly. Boleh, Mbak. Change to active, no problem. Tapi untuk mail-nya tetap ya di sini ya. Tidak boleh dihapus ya di sini ya. Jadi yang dikasih bintang ini tetap dimasukkan. Coba. Gimana? The letter. Bisa kelihatan tidak ya? Can you see my typing here? Yes, okay, yeah. We mailed the letter today before noon. Yeah, but you change the subject ya, Mbak Vero. You change the subject. Oke, subjeknya tetap the letter, Mbak. Coba subjeknya the letter. Pakai mailed-nya dia tetap di situ, tidak usah diubah. Tetapi silakan melanjutkan kalimatnya di situ. Ya. If you know, saya buatkan mas seperti ini ya. The letter mailed today before noon. Nah, ini kita jadikan sebagai anak kalimat. Ya, anak kalimat. The letter mailed today before noon has been received by my cousin. Nah, okay. So, it is a passive. Yeah. The letter mailed today before noon has been received by my cousin. Ya. Bentuk main clause-nya mana? Main clause-nya adalah the letter has been received by my cousin. Bisa paham ya? Nah, kemudian mailed today before noon, itulah yang kita namakan sebagai adjective clause. Dan adjective clause-nya di situ adalah bentuk kalimat pasif. Loh, kok bisa kalimatnya itu pasif bagaimana? Nah, seharusnya kalimatnya itu the letter which was mailed today before noon. Oke. Paham tidak di sini? Jadi itu adalah reduced clause dari adjective clause. Oke, jadi ini harusnya ada the letter which was mailed today before noon. Itu ya. Oke, sebagai tambahan saja di sini ya. Oke. Oke, ya. Ini getting tricky. Oke. Sebentar. How can I erase this? Wait. Nah, sudah. Oke. Nah, ini the concept is simple actually ya. So active and passive meanings. For the active, the concept here is that the subject does the action of the verb. Okay. Whereas, ya, oke, thank you Mbak Leonie di situ. Choose adjective clause, betul. Sedangkan di sini untuk bentuknya passive, it means that the subject receives the action of the verb. Lah, jadi siapa yang melakukan pekerjaan? Yang melakukan pekerjaan ya jelas objeknya di situ.
Ya, so the object does the the verb, whereas the subject receives the action verb. Oke, gitu ya. Oke. Oh, sudah 1 jam tidak terasa kita. Oke, ya. Let's go to the following exercises. Ya. Each of the following sentences contains at least one active verb. Ya, at least one active verb. However, some of the verbs should be passive. Ya, you just need to underline the verbs twice, then indicate if the sentence are correct or incorrect. Nah, bedanya apa dengan latihan 37 di atas? In exercise 37 above, all of the sentences are in passive. But here in exercise 38, we are challenged. Kita ditantang untuk bisa membedakan mana itu kalimat aktif dan mana itu kalimat pasif, dan bila mana kita membutuhkan kalimat aktif atau pasif, dan sekaligus mengecek meaning-nya itu benar atau tidak di situ. Ya, contoh number 1 here. The car parked in a no parking zone. Okay. So, what is the problem in sentence number 1? Ada yang tahu di situ? Okay, there is no to be. So, why if there is no to be? Kalau misalnya itu kalimatnya aktif gimana, Mbak? Oke, ya. Tidak menggunakan to be tidak apa-apa, asalkan kalimatnya adalah aktif. Nah, konsep pertama yang harus kita lihat dalam exercise ini adalah apakah kalimatnya itu aktif atau pasif. Itu ya. Langkah pertama adalah tentukan dulu apakah kalimatnya itu aktif atau pasif. Baru kalau itu memang benar kalimatnya itu pasif, maka kita perlu untuk mengecek polanya dulu. Apakah sudah memenuhi syarat untuk pola kalimat pasif atau belum. Nah, okay. So the concept here is that yang kalau ini kan mobilnya memarkir ya di sini ya. So that's supposed to be that should be passive ya here. So the car was atau bisa menggunakan is ya. The car was parked in a no parking zone. Tinggal nunggu aja nanti dapat tiket atau dapat mobil direct ya di apa? Angkut pakai mobil direct atau mungkin dikebok ya di situ. Ya, no parking zone ya. Oke. Ya. So coba kalau misalkan ini bentuknya kalimat pasif ya. The car was parked in a no parking zone. Saya tantang teman-teman untuk bisa mengubah dalam bentuk kalimat aktif. Coba sekarang. Oke. Please try to fix this sentence into active. Bagaimana? So you need to have the subject and then turn the subject in the passive into object in the active sentence. Coba. Oke, ada yang bisa bantu di sini? Ya. Oke, there is a response from Mas Daniel ya. He, ya akhirnya. Oke, he parked the car in no parking zone. Okay, thank you. Yeah, so that's the response. In a no parking zone, the car park seems to be like weird your sentence. So that's confusing. Yeah, your sentence. Okay, because actually in no parking zone itu bukan merupakan subjek ya di situ ya. Jadi itu hanya merupakan keterangan tempat saja di situ ya. Okay. Or we can have someone, yeah, so that's okay. So someone parked the car. Yeah, of course you need the subject, yeah, because actually the subject in the object, yeah, the object in the sentence number 1 is deleted, yeah, sudah dihapus.
Karena nggak ada by-nya kan di situ, ya berarti dihilangkan di situ. Ya. Okay, so that's the example number 1. And then number 2, yeah, there's no problem. Oke, saya tanya di sini apakah aktif atau pasif di sini? Number 2, active or passive? The physics exam began just a few minutes ago. Is it active or passive? Are you sure, Mbak Logan? Okay. Mas Daniel and Mbak Leonie answered active, ya. Active, yeah, I guess. Yeah. The physics exam began just a few minutes ago. Now, change the sentence into passive. Coba. Change sentence number 2 into passive. Silahkan. Aduh, Pak Siswoyo. Ya, welcome Pak. Ini kita lagi seru-serunya membahas active and passive ya, Pak Siswoyo. Oke. Oh, hujan lebat. Ya. Yeah, try to change the sentence number 2 into passive. Ya, kalimat lengkapnya, Mbak. Kalimat lengkapnya, Mbak Leonie. Coba. Oke, Mas Daniel. What do you mean, then? It is intransitive sentence. It has no object. Then we can conclude, we can say that the sentence cannot be changed into passive. Ya. Yeah. Oh, oke. Wah, hebat Mbak Vero. Coba teman-teman bisa melihat untuk kalimatnya Mbak Vero di sini ya. They have begun the exam just a few minutes ago. Coba, ada kalimat dari Mbak Vero di situ. Do you think Vero's sentence is active or passive, guys? They have begun the exam just a few minutes ago. Aktif atau pasif kalimatnya Vero di situ? Ya, oke. Ini Mbak ya, saya review lagi untuk yang konsepnya itu aktif ya. Active means the subject does the action. Nah, kalau kalimatmu di situ they have begun the exam. Siapa yang melakukan exam di situ? Ya, they, the students maybe. Nah, itu mereka, the students yang mengerjakan ujiannya di situ. Ya. Oke. Oke. The exam have begun just a few minutes ago. Oke. Coba di situ untuk kalimat keduanya Mbak Vero di situ, is it active or passive? Ya, itu nampaknya hanya mengubah tensesnya saja ya. Kalau tidak, kalau menurut pemahaman saya ya, the exam has begun just a few minutes ago. Itu hanya mengubah tensesnya saja di situ ya. Ya, oke. Kalau secara grammar itu saya lebih setuju ke jawaban Pak Siswoyo. Mbak Leonie, terima kasih untuk responnya di sini. Ya, nah, oke, ya, thank you, Vero di situ. The physics exam has been begun. Nah, pernah tidak mendengar atau membaca suatu kalimat yang bunyinya itu has been begun? Coba. Bagi saya itu lebih seperti kayak suatu tanda petik pemaksaan di situ ya. Menurut saya ya. My personally, it seems like it's just a kind of a violation ya. So,
has been begun, ya. So why don't we just simply say has begun, for example, ya. Oke. Dan coba bisa cek di kamus nanti apakah kata begin ya bentuk apa namanya infinitifnya adalah begin ya. Jadi begin adalah bentuk infinitifnya verb one. Nah itu apakah transitif atau intransitif? Kalau itu merupakan intransitif, nah berarti itu kita tidak bisa untuk diubah dalam bentuk kalimat pasif gitu ya. Oke. Ya. Oke, ya saya akan cek sebentar ya untuk bikin. Oke, so I'll show you from Longman ya here. So this is the infinitive ya, begin. Nah, itu start doing something. So this can be intransitive, both ya, can be intransitive, can be transitive ya, means to start doing something. So kita lihat contohnya. Apakah kita bisa menemukan pasif dalam beberapa contoh kalimat ini ya? As everybody here, let's begin ya. As everybody's here, let's begin. Okay, students begin to study the classical Chinese. Ini aktif juga. Ya, oke. See? Oke, start happening. I guess that's almost all of the sentence. Ya, have the example of active sentence ya. Dan tidak ada dalam bentuk pasifnya di sini ya. Oke. Nah, okay. So like when begin means do first, yeah, first thing first. So that belongs to intransitive. Yeah. So shall we begin with a prayer? I'll begin by thanking you all for being here tonight. Okay. So bisa intransitif, bisa juga transitif di sini ya. Okay. But in most cases, ya itu saya jumpai bahwa untuk sebagian besar kalimat kata begin itu bentuknya adalah aktif. Ya. Oke, mungkin teman-teman kalau ada yang pernah menemukan begin sebagai kalimat itu pasif, next time you can show us ya the example of begin as a passive sentence. Ya. Kita kembali ke soal di sini ya before time runs out. So try to do number 3 until number 10. Okay. So first thing first, try to identify if the sentence is active or passive. Ya. Kalau memang bentuknya itu kalimatnya aktif dan secara grammar is fine, so you can just write it C ya, correct. There's no problem. Okay, 5 minutes please. Yeah, thank you Mbak Leonie.
Oke, sudah dijawab Mbak Leoni. Ya, saya masih tunggu partisipasi untuk teman-teman yang lain dulu ya. Oke. Thank you for sending the response, Mbak Leoni. Oke, untuk teman-teman yang lain partisipasinya. So we still wait for the other response. Oke, thank you, Vero. So if the sentence is incorrect, maybe I need to ask your opinion. Yeah, so why do you think the answer is incorrect? Yeah, what is the correction? What should it be? Yeah, the sentence. Okay, thank you, Mas Daniel also. Okay, Pak Siswoyo, yes. Very complete one ya. Okay. Oh, sebentar. Yang namanya, sorry, ada dua ya, Mas Yovna Daniel dan Daniel Situngkir ya. Oke, yes. Langsung kita bahas saja karena sudah mendekati 4:30 di sini. Mungkin yang Indonesia bagian tengah sudah mau buka puasa ya. Oke, number 3. Let's see. Ya, oke. Oh, suara saya kecilkah? Tidak terdengar jelaskah? Okay, everything to organize the picnic has already done. Okay. So when the sentence is, kita lihat dulu apakah kita butuhkan aktif atau pasif ya di sini. Okay. Everything to organize the picnic. Yeah. So this is the subject, and then has already done. Okay. Apakah telah menyelesaikan atau telah diselesaikan? So something that we need to consider is, do we need active or passive voice? Okay. Has been already, ada pilihan lain dari Mas Daniel. Apakah has already been done atau has been already done? Okay. Ya, thank you, Vero. Yang kita butuhkan adalah pasif ya di sini. So, has already been done. Okay. Yeah, so number 3, the answer is incorrect. So what we need here is the passive voice. Yeah. Okay. Thank you, Mbak Makia, for the response. Okay. Yeah, let's continue to sentence 4. The police investigated him because of his unusual actions. Ya, karena mungkin gerak-geriknya mencurigakan, maka segera mungkin untuk diinvestigasi. Okay. So sentence number 4
Is there any problem? Should we say active or passive here? Kalau misalkan ini kalimatnya aktif, bisakah membantu saya untuk mengubah ini menjadi kalimat pasif? Coba. Can you turn the sentence into passive? Sentence 4. Ya, jelas itu bisa diubah dalam bentuk pasif. Okay. So, the sentence will be okay. Very good. So, start from he. Yeah, so he and then to be plus verb 3 ya. He was investigated by the police. Okay, and so on. Yeah. Because he had unusual actions. Okay. Yep, very good. Sentence number 4 is already correct. Now, sentence 5. The package containing the necessary samples has just sent. Okay. If this is incorrect, what is the problem here? So we have the problem with this. Ya, okay. Baru saja terkirim, ya, atau baru saja dikirim. Yes, okay. So that's why we say has just been sent. Yeah. Just been, yes, okay, exactly. Thank you, Vego and Mas Daniel here. Okay. Nah, ini yang kita namakan apa? Masih ingat? So the sentence is actually very simple, ya. So the package has been sent, ya. That's it. So paket yang mana di situ? Okay, so the package containing the necessary samples. Nah, ini yang kita namakan sebagai adjective clause, ya. Masih ingat? Nah, adjective clause-nya kok tidak ada konektornya? Nah, karena memang konektornya di sini reduce ya di sini harusnya kan the package which is containing. Nah, so which is-nya di sini dia di reduce sehingga menjadi the package containing the necessary samples. Oke. Jadi hati-hati kalau kita melihat kalimat seperti ini, jangan langsung menjudge bahwa kalimatnya itu salah loh. Di sini kok ada verb ing kok nggak ada to be-nya, oh, berarti ini salah. Nah, kita lihat dulu apakah ini dia sebagai main verb-nya atau dia sebagai adjective clause. Kalau dia adjective clause berarti konektor dan to be-nya dia pasti hidden di sini ya, pasti sembunyi ya di reduce artinya ya. Oke. Ya, let's go to number 6. The vacation to Europe will plan carefully before the scheduled departure date. Oke. Tadi pada jawab apa ya, teman-teman? Oke. Yes, that's incorrect ya. Number 6 because we have kita yang butuhkan itu adalah pasif ya di sini. The vacation to Europe will be planned. Ya, akan direncanakan dengan seksama. Oke. Ya, oke, plus ed ya, Mbak Vero. Oke, will be planned carefully. Ya. Budgetnya, akomodasinya ya mungkin ya. Oke. Alright, so number 7 now. The coffee turned bitter when it left on the stove for so long. Ya, bagi yang pecinta kopi mungkin sudah eksperimen ya di sini akan terasa pahit ya di situ if. Nah, ini we have problem when it left. Ya, apakah meninggalkan atau ditinggalkan? So this is the problem ya, that should be pasif ya. So D ya. So when it is left ya. Oke, when it is left. Oke. Bentuk apa di sini left? Left bukan berarti kiri ya dalam konteks ini. Ini berarti adalah bentuk past participle dari leave ya. Leave ya, thank you Pak Sismoyo ya, leave. Meskipun bentuk past participle-nya sama dengan kalau kiri ya di sini kita namakan sebagai homophone ya di sini. Oke, left. Oke. Thank you. Now let's go to sentence 8. The soccer team won in the closing minutes. Oke. Any problems with sentence 8? Oke, harusnya aktif atau pasif di sini? Sentence 8. Oke. Permainan
sepak bolanya menang atau dimenangkan di sini. Oke. So which one? Harusnya memang ini ada objeknya ya di sini, by siapa. Jadi permainan sepak bolanya dimenangkan oleh tim Manchester United misalkan ya, seperti itu. Ya karena mungkin di sini tidak ada objeknya, jadi apa namanya, agak rancu juga ya di sini ya. Oke, harusnya bentuknya memang pasif ya di sini. The soccer game was won ya di situ. Kalau kita menggunakan won sebagai aktif itu biasanya menang Pak ya. Jadi misalkan Manchester United won the soccer game. Nah, seperti itu. Ya, kalau bentuk pasifnya ya menjadi the soccer game was won. Benar won ya bentuk ketiganya ya. Is that right? Win, won, won ya. Agak lupa saya. Oke. Was won by MU, for example, in the closing minutes. Ya, oke. Oke, thank you for refreshing Pak Siswoyo. Gitu ya. So the sentence is incorrect. Okay. Number 9, the clothes made to rival the latest fashions of the season. Okay. Right. So do we need active or passive? Let's see. Ya. Pakaiannya atau busananya, oke. Ya, kita membutuhkan pasif ya di sini. So that's why we need to use to be plus verb 3 ya. So we miss to be ya, tidak ada to be-nya di sini. In which we have to make to be. Mas Daniel mungkin bisa dicek kembali untuk to be yang paling sesuai apa Mas? Karena di sini menggunakannya clothes ya. So we use the plural to be ya. Oke, bisa menggunakan were ya, Pak Siswo ya, betul. Atau bisa menggunakan are di situ if it is a present tense ya. Oke. Silakan bisa menggunakan are atau were di situ. Oke. Have been. Oke. Have been made to rival ya. Oke, kalau itu menggunakan present perfect ya, Mbak Vero ya. Oke. Right, and the last one now. Oke. When the roads are icy, the buses do not drive. Oke. Bisnya tidak mengendarai ya. Oke. Kalimat ini bisa saja benar, ya. Tetapi kalau kita menambahkan the bus driver, ya kan? The bus driver do not drive. Kalau ini bentuknya mau bentuk aktif ya tinggal menambahkan the bus driver do not drive. Ya. Tapi kalau ini subjeknya adalah the buses, maka kita harus menggunakannya menjadi bentuk pasif ya di sini. Oke. Sudah ada yang memberikan koreksi di sini number 10 harusnya bagaimana? Tadi tampaknya Pak Siswo ya Pak ya yang sudah memberikan. Oke, ya. Is not driven. Oke. Ya. Mungkin to be yang lebih sesuai apa Pak di sini? Ya. The buses are ya. Oke, the buses are not driven. Yes, exactly Mbak Leonie. Thank you. The buses are not driven when the roads are icy. Oke. Ya, bentuk pertama drive, bentuk kedua drove, bentuk ketiga driven ya. Oke. Yes, okay. So I guess that's all the material for today. So it is about the what is it? Passive voice. So saya rangkum di sini sebelum saya tutup pertemuan ini. Jadi konsep kalimat pasif itu adalah polanya sederhana. Kita hanya menggunakan to be plus verb 3. Ya, to be plus verb 3. Oke. Nah, untuk to be di situ kita harus hati-hati karena kita perlu untuk menyesuaikan dengan tenses yang dipakai dalam kalimat aktif. Apakah itu present, apakah itu past, atau apakah itu future. Seperti itu. Kalau present kita bisa menggunakan to be am, is, are, seperti itu. Kalau past bisa menggunakan was atau were, seperti itu. Sedangkan kalau future akan menggunakan will be. Ya, seperti itu konsepnya. To be plus verb 3. Oke, itu yang kita pelajari. Oh iya, sebentar. Saya lupa untuk mencantumkan link sertifikat di sini. Saya akan copy paste dari tautannya Pak Arif. Hampir lupa. Pak Arif nampaknya sedang ada acara untuk sore ini, jadi tidak bisa join bersama kita. Hold on a minute. Sudah banyak ada chat yang masuk. Saya akan
Nah, itu untuk sertifikatnya. Oke, sekaligus saya polling di sini. Kita hanya tinggal 1 kali pertemuan lagi. Apakah teman-teman berencana akan diundur 1 minggu? Ya, kalau kita sesuai dengan jadwal itu tanggal 15, ya tanggal 15. Nah, apakah mau tetap dilaksanakan tanggal 15 atau mundur ke tanggal 22? Bagi saya di sini tidak ada acara apapun, tidak mudik, saya tetap stay di Jogja. Oke. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah mungkin sedang ada acara keluarga? Harapannya semuanya bisa tetap hadir di sini ya. Oke, untuk Mbak Vero, it's okay for next week. Oke. The plan to continue the class ya. Mudah-mudahan nanti Pak Arif akan bersedia untuk melanjutkan di sini. Oke, Mas Daniel Situnggah berarti agree ya untuk next week ya di sini. No problem, Mbak Leonie. Oke, still next week ya. It's okay next week. Next week tetap pada jam yang sama, pukul 15 WIB di sini. It's okay, Mas Yovna. Oke, ya, thank you for the confirmation. Yes, oke, kalau masih tetap akan berjalan tanggal berapa? 15 besok akan saya, oke Pak Jamal ya, thank you. Akan saya sampaikan ke Pak Arif, mudah-mudahan untuk akun Zoom-nya masih bisa available untuk besok minggu depan ya. Oke. Nanti kita akan memberikan kabar lagi di sini untuk kapan pelaksanaannya minggu depan, dan besar harapan saya supaya kita bisa melanjutkan dengan periode berikutnya, yaitu kita akan berlatih latihan soal-soal ya, supaya bisa lebih mahir lagi untuk skill kita ya. Jadi bagi saya seperti asah otak ya di sini, bagi yang sudah terbiasa mengerjakan soal-soal TOEFL, pasti di sini seperti merasa seperti mengisi teka-teki ya di sini ya, seperti asah otak ya, seperti itu ya, supaya tidak tumpul di sini ya. Oke, thank you. Ya, terima kasih partisipasinya di sini. Ya, ada Pak Asmi, Daniel, Eka Nadia, Jamal, Khair, Lauren, Leonie, Makia, Siswoyo, Ufaisa, Vero, and also Yufna Daniel. Yes, oke. Saya akhiri pertemuan ini. Ya, selamat menjelang berbuka puasa untuk WIB, dan selamat menjelang Idul Fitri untuk minggu depan ya. Oke, saya ucapkan di sini juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, salam sejahtera untuk semuanya. Oke, see you and goodbye.